ভাল ফিল কৰিছে আচ্ছা তো আপনি না এক্সপেরিয়েন্স জার্নি রে কেনা দেখিছে ভাল থাকিছে আপনি তাদের চ্যাম্পিয়নশিপতে যাই কিনা খেলা দাম দিয়ে আপনি লাগা মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ম্যাচটো কোনটো দেখছে ব্রাজিলতে ফাইনালে Welcome back to my channel. Aji Nagala latest football news. Itu under 12 la age la football ase. Itu Wangshan Gonyak itu young footballer ase. Tai ina dai Nerve Academy itu football tadi join korina tai Europe country de jana football khilu chaise. To tai hat-trick marish hoje. Hat-trick marina tala team to lui jaina last final match de Brazil lo de khilishe tai edu Nerma Academic 2 Brazil 1 kone ta champion lo ina ina se edu video kambe sai sai vi aur edu news dia insap to ina dina se young footballer Wangshin Gonyak from the Nagaland play a key role in Minerva Academic FC successful title defense at the prestigious under 12 Goldia Cup 2026, one of the world's largest youth football tournament cause itu tai khela la do aro itu cup la nam do Goldia Cup itu su cause itu atom great champion ase tan final do July 18 de khilishe aro itu short video saibi itu media kan itu interview la do na. Firstly, congratulations, brother. Aro apni yete Nagaland de duta cup jiti na aha to kina feel কৰিছে ভাল ভাল ফিল কৰিছে আচ্ছা তো আপনি না এক্সপেরিয়েন্স জার্নি রে কেনা দেখিছে ভাল থাকিছে আপনি তাদের চ্যাম্পিয়নশিপতে যাই কিনা খেলা দাম দিয়ে আপনি লাগা মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ম্যাচটো কোনটো দেখছে ব্রাজিলতে ফাইনালে আৰু ফিনল্যান্ডে ফাইনাল দিবি এচে গেলে তো আপনি ইতিয়া আমি লাগা ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করি না এই চ্যাম্পিয়নশিপ দুটা তো জিতিছে আপনি লাগা ফিউচার এম নেশবলি ফিউচার প্ল্যান আর কি আছে আমি গেল ইন্ডিয়া গানে খেললে গানে সিনিয়রে अपने में पहाड़ खिलौने चले कि क्लब के खिलौने अच्छा चांस बचे ফারসা अच्छा अपने फेवरेट प्लेयर भी बोला মেসি আপনি লাগা ফুটবল জার্নি তো শিখলিবি আপনি কোন কে সাইগনা ইন্সপায়ার্ড হ লাগা সিনি শিখলিবি আপনি লাগা ইন্সপিরেশন কোন আছে মেসি अच्छा अपनी खान लगा कप सॉरी मिनर्वा एकेडमी खान ये को मैसेज दो मुन जाय स्पेशली फाउंडर মুইকে তানবা মুইকে ট্রাস্ট করি না লুই জানে বেশি থিঙ্কি আছে বেশি খুশি পাইছে আর তানবা মুইকে না লুই যাবে মুই বেশি খুশি পাইছে इति आमी हान नागालैंड दे साइड शुगले दो अपनी हान ला एज कांदो राइस होगले अपना ला एज कांदो बिसे बा फुटबॉल ने शुगले अलग अलग स्पोर्ट्स भी इंटरेस्ट थागला दिखिसे तो अपनी इतो हान गिबे अपना हान ला बेस्ट मैच कांगे नु शुगले भी यंगस्टर्स कांगे अपनी की मैसेज कन्वे करमु जायसे ला ওপরে যা থাকিবি একদিন ভাল দিন আইবো এতে জানতে আপনি কি মত সাল বাইতে ফুটবল দেখি স্টার্ট হইছে 3 সাল বা 3 সাল সাকাদান দেখিছে अच्छा तो आपने भी लाइक एक तक आपने ना ट्वीटा इंटरनेशनल कप जीतना है ना तो आपने भी एक्सपेक्ट में देखिए ये मैच अच्छा लास्ट क्वेश्चन अपनी इदु फुटबॉल खिला दो अपनी जिंतो मिनर्वा एकेडमी एफसी से तादे किना गुना जानि किना ता लाइक क्लब दि जॉइन कुशी और इतु किना गुना अपनी इदु खिला लागा से आमी गेलप शो करू ना মন দে খেলো ইন্ডিয়া আন্ডার 14 দে ছেলে কইছে তাতে খেল থাকে না গ্রিনউড স্কুল টিমা বড়ে তানবা মিনারওয়ালা ট্রায়াল আগানি তাতে ট্রায়াল দিছে ছেলে কইছে তাতে ভাই लास्ट क्वेश्चन दे अपनी इदे अपने ये कोन्या गिनिन खान होले सब पहले ना आहिना अपनी ये बारो वेलकम केस ना तो इतो हनगे होली भी अपने ला फैमिली खानगे इंटायर मॉन डिस्ट्रिक्ट खानगे को मैसेज दे मुन जायसे বেশি খুশি পাইছে তান না মুগে ওয়েলকাম করলে আগানি তানদে থ্যাংক ইউ अच्छा तो इतने अपनी ट्वीटा इंटरनेशनल कप जीतना है तो आपने लगा नेक्स्ट स्टेप पे क्यों উপর আরো যাই থাকিব अपने मिनेवा क्लब टीवी ट्रेनिंग भी कितनी का तो पहला कितना तक তো ভাই एक दिन को अच्छा ट्रेनिंग सेक्शन टूर्नामेंट ना থাকা দিন দুইটা হে আর टूर्नामेंट খান আইলে তিনটা চারটা তিন দে आज भी कितना कोई मालदा कितना लगे ভালো আছে